शुएब बाड़ी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी जब मुशायरा शुरू होगा तो यकीनन आप लोगों की वाह वाह और नशर मुकर्रर और इरशाद होगा, तो मेरा ख्याल है तिलावत और नात पर भी दाद इसी तरह बनती है, सुभान अल्लाह। और तो ज़रा आवाज़ आ जाए एक दफ़ा, जज़ाकल्लाह।